Hai semua, nama saya Syarif. Jadi dalam video ini saya tunjukkan app yang saya tengah buat. I think it's already 6 months since I do this app. Dipanggil sebagai Kerisik. Jadi app ni bertujuan untuk menyelesaikan 3 masalah, di mana recipe management, di mana kalau anda ada a lot of recipe, anda boleh simpan dalam app ni. Yang kedua adalah meal planning. Contoh kalau anda ingin plan nak masak apa dalam satu tempoh atau dalam satu hari, anda boleh gunakan app ni. Dan yang ketiga adalah grocery list generation, di mana anda boleh pilih masakan apa yang anda ingin masak dalam satu tempoh, seminggu ke dalam 2 hari ke, anda pilih dan automatically it's going to generate a grocery list. So this app is going to be available in both in Android and iOS, and I built this on top of React Native. Jadi dalam video ini saya akan ceritakan macam saya dapat idea untuk buat app ni, dan yang kedua adalah saya akan tunjukkan cara saya design app ni, the UI interface, and then the implementation aspect of this app, macam saya bina app ni, what programming language that I use, what tools that I use, and then the next steps on my app development journey. Okay, jom kita mulakan. So benda pertama yang saya nak ceritakan kat sini adalah macam saya dapat idea untuk buat app ni, app Kerisik ni. So ini bukanlah idea yang saya dapat sendiri. It's actually inspired from one of the tweets yang saya jumpa. Tapi tweet ni is like back since 25th September 2023. So it's like almost 2 years now. So kat sini kalau anda perasan tweet ni, di mana dia jumpa satu Excel sheet ni oleh orang putih, di mana dia boleh pilih masakan for a certain period. Contoh kat sini adalah week, and then dia auto keluar bahan yang diperlukan, so dia tahu nak beli apa. So kat sini dia inspired from an Excel sheet, and apparently dah ada orang pun yang buat benda ni. Tapi bila anda buka this Google Sheet, this Excel sheet, anda akan perasan macam it's been abandoned. So idea ni menarik and ada demand. Kenapa saya nak kata dia ada demand? Sebab kalau anda perasan tengok secara dari bentuk repost dan juga like. So repost is like 1.6k, and then kita punya repost is almost 5k. Kalau ada this kind of repost dan juga ada like, maksudnya ada demand, ada orang yang berminat. Walaupun tak sampai like 10k, this shown to be adanya demand. Tapi ni dari aspek Excel sheet. And then follow up from this tweet, ada orang repost dengan quote tweet ni, mengatakan bahawa dia offer nak buat app. And apparently there are people yang macam berminat untuk guna app ni. Like almost 300 repost dan juga like almost 1.2k like. And this is also actually back in 2023, and apparently saya tak jumpa pun appnya, so I'm not sure if he actually built it. Tapi kat sini kita boleh nampak lah ada the demand for an app. Jadi kenapa saya mengatakan bahawa bila kita nak buat app ni, it's best for us to first validate on our idea by checking kalau ada demand ke tak. Sebab kalau anda bina sesuatu yang tak ada demand, anda akan just spend masa sia-sia bersusah payah bina app, and suddenly perasan bahawa macam tak ada siapa pun nak guna anda punya app. Jadi anda kena fikir baik-baik. Kalau app yang anda buat tu, kalau anda ingin jual ke, ataupun anda ingin untuk orang guna, pastikan app yang anda buat tu orang akan guna by validating your idea. So ini salah satu cara untuk validate your idea. Dekat sini saya buatkannya dekat Twitter lah. Ada banyak platform yang anda boleh buat, ada banyak cara, but this is one of the more simpler way for you to validate or get an idea out of it. So that's first. So sekarang kita dah ada idea untuk buat satu app di mana ia boleh generate grocery list. Sebab kalau anda perasan dalam tweet ni, kita just cerita pasal grocery list generator sahaja. Tapi alang-alang kita buat grocery list generator, saya pun decide untuk tambah lagi 2 main functionality, which is recipe management, di mana anda boleh simpan resipi-resipi anda dan juga boleh plan your meals. And the other reason why I want to make this app, aside from people can actually benefit it, because of my wife. Sebab isteri saya nak masak. Saya pun dah perasan macam ada masalah sikit bila kita nak beli grocery list untuk minggu tu. Kadang-kadang kita macam tak tahu nak beli apa. Ended up kita orang banyak makan luar, and kadang-kadang kalau kita beli banyak-banyak, tiba-tiba ada yang terbazir. So benda ni macam tak efisien lah untuk kita orang, and kita membazir bahan-bahan yang tak dapat kita masak. So hopefully this app is going to help my wife, and also people yang macam banyak kan memasak and dia nak berjimat-cermat. Alright, so sekarang kita dah dapat idea kita. Sekarang saya kena fikir macam mana kita nak design kita punya app. Sebab sekarang ni kalau kita buat app kita mampu menyelesaikan masalah pun, tapi kalau app tu tak cantik and tak senang guna, orang takkan guna juga. Saya tak cuba untuk reinvent the wheel. Saya tak ada macam nak fikir design baru ke apa. Mula-mula kita tengok if there is any existing app yang dah ada dekat luar. Sebab to be fair, idea ni bukannya idea yang baru. It's quite an old idea. Sebab kalau perasan kat sini from this tweet, dah ada orang pernah buat, tapi dalam bentuk Excel sheet. And kalau anda pergi ke App Store pun, dah ada pun orang buat dalam app, and you can find like, for example, one of the like oldest one yang ada is Paprika. Cuma beza Paprika ni lah agak lama, so UI dia agak lapuk and taklah semesra app-app sekarang. Tapi ada juga app-app yang baru yang lebih baik, contoh macam Crowdton,
dan juga pastel. Anda boleh check dekat App Store. It's an amazing app, sangat cantik, sangat user intuitive. So these are the app yang I got my inspiration on how I build kerisik. Jadi bila saya dah dapat inspirasi macam mana kita nak bentukkan kita punya app from the looks of it, then we start out to build it using Figma. So kat sinilah di mana saya start untuk buat all of my design. So kalau anda perasan, saya tak start implement terus, sebab kalau anda implement tanpa fikirkan design, it's going to be very difficult. Sebab kalau anda tahu, in general, kalau kita nak bina rumah ke, kalau kita nak bina apa-apa ke, it's always start with the design. You don't jump straight into implementation. Think about the design first. Sebab ini antara benda yang penting bila kita nak buat sesebuah app. So this is all the UI idea design yang saya buat, from the icon, from the interfaces and all that kind of stuff. And then finally I'm able to build the app. Jadi from the app yang anda inspirasikan, saya tak adalah copy bulat-bulat. Saya copy apa yang saya rasa macam it works, and then I'll just tune whichever yang saya rasa macam it could be better based on the functionality yang saya nak implement. So ingat when we want to build something, an app or website, design first. Jangan terus masuk ke implementation, sebabkan bila kita dah ada gerak kerja, dah ada idea macam kita nak bina, it will make actually our implementation much more faster and much more easier. Okay, and don't reinvent the wheel on terms of design. Tengok apa design yang work, sebab dekat sekarang ni, dekat luar sana ada banyak design-design yang bagus yang anda boleh tiru, and then you just improvise sikit-sikit, ubah sikit-sikit mengikut cita rasa dan juga anda punya functionality of your app. Okay, so sekarang kita dah berjaya design kita punya app, nampak cantik, saya pun berpuas hati. Now let's go in terms of the implementation on macam mana saya bina saya punya app ni. Okay, so let's talk about building the app. So kat sini saya buat satu approach dikenali sebagai local first app. So apa maksud local first app dekat sini? Apa yang saya maksudkan adalah, saya just nak make sure app yang saya buat ni tidak perlu internet langsung for this first version. Everything is going to be stored in the phone. So kita tak akan ada server ke, tak akan ada database dekat luar sana. Everything is going to be in the phone. Tapi in the future, probably in the future iteration of our app, probably saya akan implement ada macam back-end server kalau saya nak buatkan sharing of anything. Tapi for this first version, I'm going to make it simple, senang saja. Everything, apa-apa perkara, data semua akan tersimpan dalam user punya phone. So that's first, the approach is local first. And sebabkan saya nak make sure that this app is available to the majority of people, dekat Malaysia ni kebanyakan orang akan guna either an Android and iOS. So disebabkan saya nak bina dua-dua ni secepat yang mungkin, so I'm just gonna build using React Native. So React Native is a hybrid which you can build both on iOS and Android. And learning React Native for me is quite simple, sebabkan saya pernah belajar React, so taking up React Native is quite easy for me lah, to be fair. On top of React Native, saya juga guna Expo. Expo ni, it's like another tool yang memudahkan lagi anda punya pembangunan menggunakan React Native. Ada beberapa perkara yang saya rasa macam menggunakan Expo ni membuatkan saya punya app development much more easier. The first one is that during development, you can run your app in your phone without having to connect your phone. Apa maksudkan saya? Bila anda start the server, the development server, anda tak perlu cucuk pun your phone to the laptop ke apa. They are going to open like a server and you can just connect it and you can see all the changes on your phone. And then it makes actually building and publishing your app so easy with just a number of command line tools. So Expo ni ada satu service dikenali sebagai EAS. Saya lupa apa nama panjang dia, yang memang memudahkan in terms of building your app and also publishing your app on Apple Store and also on the Google Play Store. Sebab kalau anda tak pernah buat app ke atau publish app, the process is quite tedious. Tapi Expo ada service EAS ni memang memudahkan lah. Anda boleh check dekat dia punya website, dekat YouTube macam mana dia gunakan. And the third reason why is because of the developer experience is very amazing. Apa yang saya maksudkan dengan developer experience is in terms of the documentation, cara gunakan dia punya SDK. Dia ada amazing YouTube video yang banyak, yang sangat membantu. So it's really good. So there are three things where I see Expo ni macam best guna. Again, it does not mean that you need to use Expo. You can also use any other tool. I'm just going to highlight apakah benda-benda yang best bila saya gunakan Expo. Kalau anda perasan, banyak tu yang saya gunakan untuk bina app ni. I mean, in the end of the day, what I'm trying to say about, building stuff is it does not matter what tools you want to use. You can use anything, whichever Flutter ke, apa ke. Sebab yang penting untuk orang, untuk product users, untuk this end users, yang penting adalah, the product is easy to use. Is it user friendly? Does it actually solve their problems, right?
Sebab kalau kita tak boleh fulfill this criteria, orang tak akan guna juga anda punya app. Okay, so use whichever alat, tool yang anda selesa, get the job done, and make sure that your end user actually satisfied with your app. If not, it'll be useless. Alright, okay, so finally let's talk about what phase I am right now. So sekarang ni saya tengah nak stabilize saya punya app. Sebab sekarang ni kalau anda perasan, mungkin ada bug-bug yang saya tak perasan. So currently saya tengah share dekat Twitter, and I'm gonna share in YouTube of course. Anda boleh check dekat description link untuk download app ni. So you can download it, you can try it on. Link for the download will be in the description below, both on Android and iOS. Try it out, and if you find anything that is buggy, ada masalah ke, anda boleh message saya terus, ataupun ada form dekat description ni untuk anda fill and bagi saya feedback. So jadi it's important for you to test your app first before you really go hard on marketing your app. Sebab kalau anda punya app tak stabil, banyak bug, banyak rosak dan sebagainya, orang akan download, orang rasa macam tak berguna, and orang pun terus tak nak download dan tak nak cuba dah. So test your app first before you want to share it to the public. So harapnya video ni membantu anda untuk give more idea on how an app development journey looks like. Kalau ada apa-apa soalan, ada pertanyaan, feel free to comment down below. I'm happy to answer your questions. Jadi saya akan jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye.